Welcome to MAPRA YouTube News. സ്റ്റാലിന്റെ അഭിനയം കണ്ട് അതിശയിച്ചുപോയി. കരൂർ ദുരന്തം നടന്ന് 2 മാസത്തിനുശേഷം വിജയ് വീണ്ടും പൊതുവേദിയിൽ. കാഞ്ചീപുരത്ത് ടി.വി.കെയുടെ മീറ്റ് ദ പീപ്പിൾ പരിപാടിയിലാണ് വിജയ് എത്തിയത്. കരൂരിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നും അത് പിന്നീട് പറയുമെന്നും പൊതുയോഗത്തിൽ വിജയ് പറഞ്ഞു. പൊതുയോഗത്തിൽ കാഞ്ചീപുരത്തെ 32 ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2000-ലധികം പേർ പങ്കെടുത്തു. സ്റ്റാലിനെതിരെയും DMK-ക്കെതിരെയും ആഞ്ഞടിച്ചായിരുന്നു വിജയുടെ പ്രസംഗം. സ്റ്റാലിന്റെ അഭിനയം കണ്ട് തനിക്ക് പോലും അതിശയം തോന്നിയെന്ന് വിജയ് പരിഹസിച്ചു. നാട്ടുകാக உழைப்பதற்கு அண்ணா பிறந்தார். பொது நலத்தில் தானே நாள் முழுக்க கண்ணா இருந்தார் அப்படின்ட்டு எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடியிருக்கிறாங்க, கேட்டிருப்பீங்க. அப்படிப்பட்ட நம்ம காஞ்சி தலைவர் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பிறந்த மாவட்டம் தான் இந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். ജനങ്ങൾക്കായി നിയമപരമായി പ്രവർത്തിക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നല്ലത് ചെയ്യണം, ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങണം എന്ന ആപ്തവാക്യം മറന്നതാരെന്നും സ്റ്റാലിനെ പരോക്ഷമായി ചോദിച്ചു. സാമൂഹിക നീതി നടപ്പാക്കാൻ ജാതി സംവരണം വേണം, കൊള്ളയാണ് DMK-യുടെ യോഗ്യത. സ്റ്റാലിന്റെ അഭിനയം കണ്ട് തനിക്ക് തന്നെ അതിശയം തോന്നുന്നു. അടിക്കാൻ തുടങ്ങും മുന്നേ കരയുന്നതെന്തിനെന്നും വിജയുടെ പരിഹാസം. കാഞ്ചീപുരത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നേരിട്ട് കേൾക്കാനാണെത്തിയത്. ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും കരച്ചിലും പാഴാകില്ല. തന്റേത് വെറും വാക്കല്ല. വിജയ് ഒന്നും ചുമ്മാ പറയില്ല, പറയുന്നത് ചെയ്യാതിരിക്കില്ല. കാഞ്ചീപുരത്തെ മണൽക്കൊള്ളയ്ക്കെതിരെയും വിജയ് സംസാരിച്ചു. മണൽക്കൊള്ളയുടെ തെളിവുകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും. തമിഴ്നാട്ടിൽ DMK-യുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് കൊള്ളയാണ് നടക്കുന്നത്. കാഞ്ചീപുരം പട്ടിന് വിലയുണ്ടായിട്ടും തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി തുച്ഛമാണ്. കൂലി കൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോലും പുതുതായി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ലേയെന്നും കാഞ്ചീപുരത്തെ വികസന മുരടിപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിജയ് ചോദിച്ചു. ജനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ സർക്കാരിന് സമയമില്ല. ജനങ്ങൾ TV-കെയെ അധികാരത്തിലേറ്റുമെന്നും വിജയ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും വീട്, എല്ലാ വീട്ടിലും വാഹനം, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ബിരുദ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കും, ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും വരുമാനം ഉറപ്പാക്കും, അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ വ്യവസായ മേഖലയിൽ പരമാവധി വികസനം നടപ്പാക്കും, നിയമങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വിജയ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന രീതി TV-കെയുടേതല്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ വിജയ് MGRന്റെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയും പ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. വിജയിയെ തൊട്ടത് എന്തിനെന്ന് ഓർത്തോർത്ത് വിഷമിക്കണം, വിജയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ജനങ്ങളെ തൊട്ടത് ഓർത്ത് ആശങ്കപ്പെടും. ഇത് ജനങ്ങൾക്കായി നടത്തിയ പോരാട്ടം, എല്ലാം ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്റ്റാലിനെ അങ്കിൾ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തായിരുന്നു വിജയുടെ പ്രസംഗം. நன்றி, வணக்கம். சொல்ல மறந்துட்டேன், என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் இதையே நான் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து நான் சொல்றேன்னா, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த மாவட்டத்துக்கும் நமக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று ஏற்படுதுங்க. அதனப்பா கிலோ என்ன விலை என்னன்னு கேட்குற அளவுக்கு அப்படி ஒரு கட்சியை ஒன்று நடத்திக்கிட்டு அந்த கட்சியினுடைய தலைவர் தமிழ்நாட்டு முதல்வர் சொல்றாரு, நமக்கு கொள்கை இல்லையா. எப்படி? நமக்கு கொள்கை இல்லையா. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும்னு ஒரு அடிப்படை கோட்பாட்டை நம்ம கட்சியினுடைய ஒரு முக்கிய கோட்பாட்டை அறிவிச்ச நமக்கு கொள்கை இல்லையா. எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைக்கணும், சமூக நீதி கிடைக்கணும், அந்த சமூக நீதி உண்மையான சமூக நீதியா இருக்கணும், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தணும்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொன்ன நமக்கு கொள்கை இல்லையா. CAA அறிவிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்ப நம்ம கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எதிர்த்த நமக்கு கொள்கை இல்லையா. வகுப்பு சட்டத்தை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு முதல்ல போன நமக்கு கொள்கை இல்லையா. நீட்ட வந்தா ஒழிச்சிருவேன், நீட்ட வந்தா அழிச்சிருவேன், ஆட்சிக்கு வந்தவனே ரத்து செய்யறதே நீட்ட தான், அப்படி இப்படின்னு கதையெல்லாம் விடாம கல்விய மாநில பட்டியலில் சேர்க்கணும்னு சொன்னதோட மட்டும் இல்லாம அதுக்கு ஒரு இடைக்கால தீர்வை சொன்ன நமக்கு கொள்கை இல்லையா. சமத்துவம் சம வாய்ப்புன்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொன்ன நமக்கு கொள்கை இல்லையா. இப்படி கொள்கையை வெறும் பேச்சில் மட்டுமே பேசிக்கிட்டு எல்லா கொள்கையும் அண்டர் கிரவுண்ட்ல அடக்கி வச்சுக்கிட்டு
என்னமோ இவங்களுக்கு மட்டும்தான் எல்லா கொள்கையும் குத்தகைக்கு எடுத்த மாதிரி. இவங்க கொள்கையே கொள்ளை தானே. எப்படி? இவங்க கொள்கையே கொள்ளை தானே. இதெல்லாம் மக்களுக்கு யாருக்கும் தெரியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? எங்க கட்சி ஒன்றும் சங்கரமடம் இல்லைன்னு சொன்னது யாரு? யார் சொன்னாங்க? ஏன் சொன்னாங்க? எதுக்கு சொன்னாங்க? இப்போ உங்க கட்சியில என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அதையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, இதையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அதனால பாப்பா, பவள விழா பாப்பா, நீ பாசாங்கு காட்டாத பாப்பா. நீ நல்லவர்கள் போல் நடிப்பதை பார்த்து நாடே பாப்பான்னு சொன்னோம். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். Thank you.